प्रोटेक्शन मत दरकार माँ कौन दरकार 4 कोटी टंका रखिछि किए हिमान भाई केबे नियंत्रण नहीं तारो मु जतो गीत मु कर देई पैसा पेमेंट जो झियो 40 लाख टंका गाड़ी करछि बहुत जगह रहउछि गायका आ जो जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि आउ एक फ्रेश वीडियो रे मु राजेंद्र आपण माने जानितेबे स्वर जगतर सुनाम धन्य कंठशिल्पी ह्यूमन सागर आमर चिरनिद्रा रे सोई जाइछे इंडिया सारा मान न्यूज व्यापी साराणी बर्तमान आमर ओडिशार जने सुनाम धन्य कंठशिल्पी आउ नाहांती बर्तमान हिंदी चैनल ठार आरंभ कर इंग्लिश चैनल पर्यंत बर्तमान से गोटाए चर्चा ह्यूमन सागर माने परलोक हो जाइछन ह्यूमन सागर गला परे केते लोक केते कोन कथा कहउछन किए तांग माँ को कहउची किए ह्यूमन सागर को कहउची एमती हजार लोक हजार कथा कहउछन हजार मो हजार कथा किछि विजुअल मो हाथ रे लागिछि मु आपन मनु देखेबी किए कोन कहउची से मैनेजर तांग माँ को जा कहितिले से कथा भी आपण मनु कहबी से मैनेजर वर्तमान कोन कहउछंदी से कथा भी कहबी जदि संपूर्ण मो सहित रही वीडियो देखिए ताहले जानि परिबे माने ह्यूमन सागर गला परे बर्तमान कौन कौन सब लोक कहते माने कल्पना बाहर लोकों पाठू सब बाहर माने लोक एभली कथबार्ता करछंदी केबे विश्वास करनथले एमिति लोक कथबार्ता करे बोली एमिति कहि बोली हमर जने भद्र लोक कहउतले जे ह्यूमन सागर हमर महाप्रभु जगन्नाथ गीत बोलिले बोली महाप्रभु जगन्नाथ तांको एमिति दंड देले एटा एकदम भूल आपण मानकु शॉर्ट वीडियो करी देखैदिली माने महाप्रभु जगन्नाथ केबे कार अनिष्ट चाहतेनी से ह्यूमन सागर ख्रिस्टियन हेले भी तार को अनिष्ट चाहिए केबे नुहे यदि ह्यूमन सागर मुस्लिम होता भी माने आमर महाप्रभु जगन्नाथ केबे अनिष्ट चाहिए कहीं महाप्रभु जगन्नाथ परम भक्त भी सालबैक थे से भी मुस्लिम थे केमिति चाहिए जनक अनिष्ट करने को महाप्रभु केबे कार अनिष्ट कर से विजुअल तो आपण मानु देखौतले आउ थरे रिपीट करे से विजुअल तो आपण मानु देखौजी टिके देखंतु जगन्नाथ को गीत से गायना देबनी एटा प्रभु तांको माडा देने डेरी दे होउछ बते प्रभु किंतु माडा देने ह्यूमन सागर पाखरे जे काम करूतला तांका मैनेजर ना कोन तांका मां को जो असभ्य भाषा रे गाली करतले से विजुअल टिके देखंतु देखिले बर्तमान ये जो मैनेजर को ना रे भी बर्तमान थाना रे एफआईआर दिया लानी बर्तमान से मैनेजर भी कहउचंती मैनेजर बारंबार कॉल आउची लोक माने गाली गुलोज करछन से मैनेजर बर्तमान डरी गलानी विश्वास होनी से मैनेजर कोन कहउचंती सुनु पुओंकर आछे ना झियोंकर कॉल आछे पुओ झियो उभय झियो रेटिंग दउछ आज्ञा तते चप्पल मारा दरकार तते एटा दरकार जूता मारा दरकार रागरे आज्ञा जो मैनेजर माने ह्यूमन सागर माँ को खराब भाषा रे गाली कर देथिले किंतु जानि नथिले पर मुहूर्त रे तांको अवस्था कौन हम ये कहूँ तू ठीक आइले आम ते देखीदेबू सी कहूँ तू सीटिक आइले आम देखीदेबू बर्तमान सब फोन धमक लेडीज स्टार आरंभ कर जेन्ट्स पर्यटन समस्त का फोन धमक दौरान से मैनेजर को ह्यूमन सागर मैनेजर को कहते मोर प्रोटेक्शन दरकार देखो कौन कहते प्रोटेक्शन मत दरकार माँ कौन दरकार देखिले माने ह्यूमन सागर माँ माने मीडिया आगे कहते सरकार तरफ मते प्रोटेक्शन दि जाऊ मते मारिदेवे किंतु बर्तमान तांको मैनेजर कहउचंदी माने ह्यूमन तांको माँ को प्रोटेक्शन दो मते प्रोटेक्शन दियो मते मारि डरी गलनी तांको काले बाड़े मार देबे ए भलिया परिस्थिति बर्तमान ओडिसा रे गति कर चलछि उड़ाज जाउजी देखो ये पाखर जाउजी केते जोर साउंड माने एयरपोर्ट पाखर बोली एते जोर साउंड सीमा बाहर साउंड होची माने एरोप्लेन बोले सीमा बाहर साउंड होची आपण माने जानि थबे टॉपी मिश्र जे सोशल मीडिया रे माने भल कथा कहती आ ट्रोल भी होते से टॉपिक तो जानि थबे टॉपी मिश्र ब्राह्मण से बर्तन माने टार्गेट करछन हम ख्रिस्टियन धर्म को ठीक है टार्गेट कर आमर से जायस ना कि जो कहले जे माने धर्म परिवर्तन करछंती से कम बयस मर जाउछन ह्यूमन सागर ख्रिस्टियन थिले बोली 30 रु 35 वर्ष भीतर खसीगले देखो सी कौन कहते कम से कम देखो ह्यूमन 35 वर्ष चली गला 35 वर्ष जल्दी जल्दी मरिबो जो कौन अर्पिता चौधरी ना कौन नाटा ठीक से मन पड़े बोधे कन्फर्म बोधे अर्पिता चौधरी सी बर्तमान 40 लाख टंकार गाड़ी चलाऊँ मैंने सोशल मीडिया बर्तमान भाइराल 40 लाख टका गाड़ी चढ़ुची आने लग्जरीज फ्लाट रोचे एत टका आईला कौटी समस्त बर्तमान प्रश्न ह्यूमन सागर ठार नहीं यहाँ कौन सत कि मिछ बर्तमान किंतु सोशल मीडिया रे हाईलाइट हो 40 लाख टंकार गाड़ी चढ़ुची बहुत जगह रहउची गायका आ जो गाय देखिले आपण माने
ଶିକ୍ଷିତ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମାଆକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମାଆକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାଷାରେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାନେ କେତେ କଥା କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମାନେ କିଛି କହୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାରେ କଥା ବାହାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକି କହିବି। ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମାନେ ମରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୀତ ବୋଲିଥିଲେ ବୋଲି ନବୀନ ମୁଁ ତୁମର ଫ୍ୟାନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଆପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯଦି ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆମେ ତୁମର ଫ୍ୟାନ୍, ତାହେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ସାୟଦ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଦୂର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋହନ ମାଝୀ ନିହାତି ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ସେ ନବୀନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆମ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ କାହିଁକିନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ମରା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଦେଇକି। ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ମାନେ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟା ବହିର ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟା ଖୋଲିବ। ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କି ନ ନେଉଛନ୍ତି କି ସେଇ ବହିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କିଏ କିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ତପି ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମର ମହାନ ମହିଳା କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖିଲେ, ଆମର ସେ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ କାନ ଶୁଣିବନି। ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ମ୍ୟାନେଜର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ନୁହଁ ମୋତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲା କ୍ଷଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖିଥିଲି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଖିଥିଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇପଦ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଫଲୋ କରି ରଖିବେ। ସବୁବେଳେ କହିଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ରକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ବେହେରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଖବର ପାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।